Good morning, everyone. My name is Anne-Sietske Brinks. I'm the Deputy Head of Mission at the Dutch Embassy. And a warm welcome to our panelists today, Ms. Ivana Dulic-Markovic from SEDE, all the way from Subotica, Mr. Sretonovic from the Phytosanitary Directorate, Mr. Mirkovic from Shabac, the Director of Flunera, and Mr. Lukic, Director of Jasmine, all the way from Kruševac. Thank you so much for having taken the trouble to be here today. So why is the Netherlands here actually today? So we're one of the smallest EU countries. We're half the size of Serbia, but we're the most densely populated, 17 million people. And yet we're masters of making the most of our limited space. We are a major producer and trader of agricultural products, and I dare to say an agricultural giant. And just some facts. We're the second largest exporter of agricultural products. We're responsible for half the global trade in flowers, and we're the largest seed exporter. And if we zoom into palm fruits, the Netherlands produced 380,000 tons of pears and 285,000 tons of apples in 2019, and Elstar were the most popular. And I'm, confident to say that probably a lot of it was Serbian planting material. So like Serbians, the Dutch eat, breathe, sleep agriculture. It's part of our DNA and it's the backbone of our economy. And in the Netherlands, we've invested significantly in knowledge in the field of agriculture so that we can continue to innovate and develop to new needs. So we do that through agricultural universities, and I'm sure most of you will have heard about Wageningen University. It's the leading agricultural university in the world. And the recipe for Dutch success in agriculture lies in the close cooperation between academia, private sector, and government. We call it the Golden Triangle, and this continuous and close dialogue is essential to bring issues further. So if I look at Netherlands and Serbia, our two countries have a long and standing cooperation in the field of agriculture. There's a bilateral working group every 2 years to discuss bilateral cooperation, and EU accession is one of the main topics in that field, joint projects and commercial ties between the companies. And actually in Serbia, you might be interested to know that we currently have 2 ongoing projects that the Dutch government subsidized. One is in the field of soft fruits, and one is in the field of green cities. And these subsidies help consortia of Dutch companies enter the Serbian market or set up demonstration and feasibility projects with Serbian partners. And for those of you watching, if you're interested in these subsidy instruments, please get in touch with us at the embassy. So we're constantly looking for opportunities abroad, and particularly in countries with strong potential, such as Serbia. And today's session is an example of those efforts. We will discuss the experience of Dutch companies in Serbia and Serbian companies doing business with the Netherlands, a report we commissioned to map opportunities for cooperation in the palm fruit and planting sector, and as well joint efforts to influence policy. But before we start, I'd just like us to listen to a recorded message from our agricultural attaché who's based in Budapest and, well, because of Corona, couldn't be here today. He doesn't have Corona, it's travel restrictions, sorry, just want to clarify. Geert Kits Nieuwenkamp, thank you. Dami Gospodo, I am glad to use this opportunity and address you with a few words with this video message. I plan to be present in person and moderate this session, but due to the current COVID situation and travel restrictions, it is unfortunately not possible for me to be with you today in Belgrade. Having said this, let me thank Mrs. Anne-Sietske Brinks, the Deputy Head of Mission of the Netherlands Embassy in Serbia, and she is also the head of the economic section. She is a true support, and I thank her for stepping in for me today. The Netherlands Embassy regards the fruit production in Serbia as a promising sector for deepening the economic cooperation between our two countries. A few years ago, we conducted a market research in the soft fruit sector, so about the berries. It all led to the forming of a consortium of Dutch companies that are now involved in the running of a bilateral project, the Dutch Solutions for the Serbian Soft Fruit Sector.
We decided to explore further business opportunities and conducted a new survey, this time about apples and apple-like fruits and related planting material. Mrs. Ivana Dulic will present the report to you today. She already presented this report to the Dutch business community, and we already have some positive feedback in the form of new trade contracts. I remember very well how the apples and apple trees ended up on my desk. It all started about 2.5 years ago with the announcement of the changes in the EU legislation regarding the export of planting material to the EU market. So the export from third countries to the EU countries. And it's called the high-risk plants. So all of the sudden rootstocks from Serbia would become high-risk material. Several Dutch companies are operating in Serbia in the nursery sector, and other companies have long-standing close cooperation with very skillful Serbian grafting companies, sometimes already for more than decades. So the announced EU legislative changes would have negatively impacted this subsector enormously. The Serbian Phytosanitary Directorate, together with the Serbian business community, cooperated closely and succeeded in delisting Serbia from the list of countries that could not export planting material to the EU market anymore. This is a truly great achievement, and I would like to congratulate the director, Mr. Miroslav Jojic, on this accomplishment. Today, we take a closer look at the palm fruit sector. I would like to thank the Serbian nursery Jasmine and the Dutch company Fleunerra for sharing their views and ideas with us today. Let me conclude by wishing you a very successful conference, and hopefully we will be able to meet in person somewhere soon. But for now, stay safe and healthy. Thank you very much. Okay, so the fruit sector is a promising sector for bilateral cooperation. The Dutch are famous for our innovative approach, like new fruit varieties, and Serbia is known for grafting skills, for example. And the fruit sector is currently the most competitive one in Serbia. Ms. Dulic-Markovic, you wrote a report that scans business opportunities for the palm, stone fruits, and planting material in Serbia. And it also explains opportunities for Dutch businesses. Could you please walk us through your main findings? Hvala, gospođo Ana. Za mene je velika privilegija da učestvujem na ovom panelu, iako konferencije nema, ali snaći ćemo se već nekako. Da, ja sam videla program ove konferencije i videla sam da je prethodni panel bio o proizvodnji i perspektivama izvoznih tržišta i pošto je izveštaj koji prezentujem obiman, a imam 10 minuta, opredelila sam se da pričam o sadnom materijalu. Ne čujete me? Dobro ste rekli, po studijama konkurentnosti od prvih 10 poljoprivrednih proizvoda Srbije, 6 najkonkurentnijih su voće. I to jeste dobra vest za voćare, ali nije ukupno za poljoprivredu Srbije, jer drugi sektori su iza. Voće je prvo ne zato što je možda toliko dobro, nego što su drugi loši. I tu ima puno prostora za napredak i za voćarstvo, a i za druge sektore poljoprivrede. U ovoj prezentaciji, kako sad, da tražim da pomerite ili da ja pomerim? U ovoj prezentaciji se vidi da u strukturi izvoza voća, u strukturi izvoza poljoprivrednih proizvoda u Srbiji voće zauzima najveći deo, ali opet ponavljam, to je više zbog toga što drugi sektori imaju loše performanse, jer kada se pogledaju primeri iz drugih zemalja, naročito iz Evropske unije, pa i vidi se da najveću vrednost u izvozu zapravo svuda imaju uvek animalni poljoprivredni proizvodi. Ali dok se to ne desi kod nas, mi možemo da se hvalimo sa voćem.
Trendovi u proizvodnji voća su takođe brži nego što je svetski prosek rasta ove proizvodnje i u Srbiji se proizvede negde oko 1,5 miliona tona voća godišnje. Naravno, kod nas je često u Srbiji problem što se brka i u pojmovi tržišta voća i ne razdvaja se tržište svežeg voća od tržišta prerađenog voća. Pa tako, na primer, uporedimo cenu naše proizvodnje sa tržištem svežeg voća, a zapravo nam proizvodnja ode na tržište prerade, gde je onda input mnogo jeftiniji nego kod svežeg tržišta. Druga zabluda koja ovde vlada je da je dodata vrednost prerada. U voćarstvu dodata vrednost je sveže. Dakle, ako je proizvod svež, on ima mnogo veću jediničnu vrednost nego što ima prerađeno voće. Sve u svemu, naš ponos je za sada još uvek ta malina i što su prepoznali holandski biznismeni i zahvaljujemo se ambasadi na podršci tom projektu koji će otvoriti upravo te perspektive da malina dođe i na sveže tržište. A što se tiče svežeg voća, dakle, tu imamo privilegiju da smo jedini muškarac u selu, šalim se, imamo privilegiju ruskog tržišta gde nemamo konkurenciju evropskih zemalja i to tržište je podržalo proizvodnju i dobre proizvođače koji sada diverzifikuju tu proizvodnju i na druga tržišta. Dakle, ko su pokretači onoga što je dobro u ovom sektoru? To su pre svega proizvođači koji su preduzetnici. Zašto su voćari preduzetnici? Zato što su oni uvek dobijali najmanje subvencija. Oni su bili ti koji su pratili tržište, a ne šta kaže država ili ministar i to se sada vidi u performansama tog sektora. Drugi pokretač su svi agregatori. U te agregatore podrazumevam hladnjače, kompanije koje objedinjavaju ponudu, trgovce koji izvoze, dakle svi oni koji na neki način doprinose da ti proizvodi stignu do tržišta. I treći faktor je, kao što sam pomenula, ti odnosi na tržištu zaleđenih proizvoda koje su izgradile kompanije, te hladnjače koji sada pokušavaju da svrstaju u neke mafijaše ili u sivu zonu. Dakle, ta partnerstva i ugled na tržištu u EU nam omogućava da izvezemo 300 miliona evra maline, a privilegovani pristup na ruskom tržištu nam prilično omogućava jako pristojne cene koje ne bismo mogli da postignemo verovatno na drugim tržištima. Dakle, to su neki pokretači sektora voća. Što se tiče sektora sadnog materijala, mislim da u našoj zemlji, za razliku od Holandije, ne postoji svest da sve počinje od semena ili da sve počinje od sadnice. Ako nemate dobru sadnicu, više ne možete ispraviti greške nikad u vašem voćnjaku. Dakle, to je ono što više ne može da se unapredi. I u poslednjim godinama u Srbiji raste proizvodnja sadnog materijala i to više raste proizvodnja certifikovanog sadnog materijala, dakle onog koji garantuje zaista i vrstu i sortu i garantuje zdravstveno stanje i vidi se na ovom grafikonu vama desno da pada proizvodnja standardnog sadnog materijala, to je uglavnom materijal koštičavog voća i zbog toga što je mnogo teže postići zdravstveni status te vrste voća nego jabuke. Kao što vidite ovde, najveći deo sadnica jabuke koje se proizvedu u Srbiji su certifikovane, dok najveći deo sadnica šljive koje se proizvedu u Srbiji, one su zdrave, ali ne garantuju da su svi poznati virusi i bolesti odsutni, nego samo oni koji stvaraju neku ekonomsku štetu. Ono što je impresivno na ovom grafikonu je da od 2019. znači izvoz sadnog materijala je dostigao 28 miliona dolara i ovaj period se upravo poklapa sa dolaskom holandskih kompanija
u Srbiju i registracijom njihovih rasadnika ovde i izvoz koji ide u Holandiju, to je ovaj narandžasti deo, ali vidite da se pored toga da su oni stimulisali i nekako ukazali na dobru proizvodnju i tržište Srbije, tako da sadni materijal od njihovog ulaska na tržište dramatično odlazi i na druga, se povećao izvoz i na druga tržišta. Dakle, to su neki direktni i indirektni efekti koje su kolege koje će pričati o tome uradile na ovom tržištu. Ono što je, oni će verovatno objasniti šta je njih privuklo da dođu u Srbiju, ali ono što smo mi prepoznali da je konkurentnost proizvodnje sadnog materijala značajno unapređena sa ovim investicijama. Dakle, ne samo da su oni proizveli dobar sadan materijal, nego smo mi imali na neki način ugledna polja kako i drugi da proizvode i kakve se sadnice traže, kakva je tehnologija i sve drugo što to prati. Dakle, to je efekt koji je mnogo veći od same proizvodnje njihove koja je ovde u Srbiji. Zatim mi imamo jednu veliku prednost, a to su te raspoloživo poljoprivredno zemljište, pogotovo zemljište koje nije okruženo sa istim vrstama, dakle nema izvora infekcije. Možete da nađete zemljište da uspostavite rasadnik koštičavog voća ili bilo kojeg drugog, a da je okolo kukuruz, pšenica, suncokret i to ne ugrožava sa bolestima vašu proizvodnju. To je, verujem, za Holanđane i za druge zemlje koje nemaju ovakvu privilegiju velika prednost. Drugo je ta tradicija koju smo imali u regionu odakle dolazi oko Kruševca i Trstenika, gde je rasadnik i džasmin. Mi imamo svetski poznate kalemare, to je skill, to je zanat, to je umetnost, dakle, kako ti ljudi rade i to je nešto što je kroz ceo ovaj program dobilo na velikom značaju. Takođe se u poslednji, pre 15 godina i umeđu vremenu su se unapredile efikasnost naših institucija, fitosanitarne uprave, tako da je registracija sorti vrlo jednostavna, nemamo više, naši profesori su strašno voleli da ispituju sorte, pa da oni kažu proizvođaču šta da gaji. Hvala Bogu, to se promenilo i sada svako je na tržištu bira šta će da sadi i kako će da gaji. Uspostavljena je šema sertifikacije sadnog materijala, koja, ja mislim da funkcioniše dobro 15 godina. Jedino sada postoje neki znaci da pokušava da se taj sistem rasformira i mislim da oni koji to pokušavaju nisu svesni da će nam onda pasti i dosije i sve drugo i nadam se da će tu biti razuma da se spreči to da svako štampa sebi etikete. To je u nekom sistemu verovatno prihvatljivo gde ne postoji opasnost opet od pojave sivog tržišta zbog kojeg će da ispaštaju opet najbolji. Dakle, svi ovi koji su našli tržište, koji izvoze rasadničari će biti u problemu ako se dopusti da se na takav način promeni sistem i da se zbog kilo mesa kolje vog. Ne znam kako se to prevodi na holandskom, ali razumećete. I ono što je u poslednje vreme jako značajno da se osnovalo, to moram da kažem opet uz podršku najviše inicijativu poljoprivrednog odeljenja vaše ambasade, Udruženje rasadničara, koje je postao jedan glas tog sektora i koji su zaista svojom aktivnošću, svojim pritiskom na institucije i na eksperte uspeli da isposluju da taj dosije o rizicima za sadni materijal jabuke u Evropskoj komisiji bude treći dosije koji je tamo prijavljen i relativno brzo prihvaćen. Ni mi nismo srećni sa brzinom EU administracije, kao što nismo srećni ni brzinom naše administracije, ali dobro je što se dobro završilo uz veliku podršku vaše zemlje. Tako da vam se ovim putem tu srdačno zahvaljujem. Ja namerno neću da pričam o problemima, jer to bi mi trebalo nekoliko dana,
ali zaista postoje mogućnosti da se ovaj sektor razvije, dakle, ne samo izvozom u Evropu, nego i u zemlje zajednice nezavisnih država ili CIS zemlje, gde se sada menja struktura njihove poljoprivrede. Dakle, na celom istoku se menja struktura poljoprivrede i kreće se na proizvode i poljoprivredu većih vrednosti, među koju spada voćarstvo, i tražnja za dobrim sadnim materijalom postoji tamo, a postoji verovatno i u našoj zemlji. Vidjet ćemo kako će se sad sve ove stvari razvijati. Pomenuli smo dosije i o njemu će više da priča kolega iz uprave. Postoji u teoriji taj preferencijalni pristup poljoprivrednom zemljištu, ali kao i sve u praksi to ne radi, ali ovaj put bi apelovala na one koje o tome odlučuju da uzmu u obzir rasadničare, jer je to sektor koji ima perspektivu, koji je izvozni sektor, koji ne traži subvencije, traži samo jedan ravnopravan pristup zemljištu kao što ga svi drugi imaju. I ono što nije mala stvar, to je pristup finansiranju. Srbija je razvila bolje nego iko u regionu tržište kredita. Postoje IPARD fondovi koji potpuno podržavaju sektor rasadničarstva i verovatno na sledećem panelu će biti reči o novoj šemi investicija Ministarstva poljoprivrede iz fonda Svetske banke, znači to je kredit. Mi ne trošimo novac iz IPARD-a, ali uzimamo kredit od Svetske banke, ali to sve spada u jednu logiku koja ovde vlada decenijama, tako da protiv toga ne možemo da se izborimo. Ovde je samo nekoliko podataka o tome kako raste, koji su trendovi u poslednje 3 godine, 4 na ovim tržištima koje sam pomenila, dakle rast uvoza u Rusiji i Ukrajini, dok u Kazahstanu taj uvoz pada i ne bih se zadržavala na tome. Dakle, to je ukratko oko glavnih poruka tog izveštaja. Zahvaljujem se zaista ambasadi Kraljevine Holandije u Srbiji, Odeljenju za poljoprivredu, na ne podršku za izveštaj, nego podršku za celokupni sektor koju vi pružate kontinuirano i nadam se da ćete biti i dalje inspirisani da ga podržavate. Moram samo da kažem jednu zanimljivost koja je meni najbolja priča iz Holandije, a to je da sve zemlje imaju agencije za promociju izvoza i svi daju puno, jedino Holandija ima agenciju za promociju uvoza, jer je shvatila da proizvod može da se uveze, da se doda vrednost i da se izveze po mnogo većoj ceni. To je nešto što bih volila da vidim i u Srbiji, da prestanu da pričaju o podsticajima i subvencijama, nego o inteligentnim rešenjima iz Holandije i iz drugih zemalja. Hvala. Thank you very much. Thank you very much also for the warm words for our embassy. We have a really dedicated team. As a representative of the Netherlands, I'm really happy to see the translation into hard figures of the arrival of Dutch companies in the sector. And I must say, you're a very good ambassador for the Netherlands and Serbian cooperation. I think the sector is lucky to have you. It's obvious that you're very passionate about your field of expertise and clear messages also to the authorities on access to land and finance. Which brings me to the producers, because you rightly said that they move the sector. It's the engine of the sector. And for producers, regulation is very important. I mean, Serbia is a candidate member state, which means it needs to regulate its rules and legislation with the standing legal system of the EU, the so-called acquis. And this is a continuous process as EU legislation also evolves to meet new standards and new challenges like climate change or environmentally friendly ways of producing.
And these changes in legislation can generate completely new a business environment and trade rules, and all of a sudden change the rules of the game for producers, which is exactly what happened 2 years ago with the EU regulation on high-risk plants and plant products. And I understood that it jeopardized the whole nursery sector in Serbia, and an export market of nearly 20 or over 20 million euros, which is significant. But luckily, the Serbian authorities, under the leadership of the Phytosanitary Directorate, responded efficiently and successfully. And Mr. Sretenovic, please may I ask you to explain what the problem was and how you solved it? Thank you. Zahvaljujem. Pre svega bih želeo da pozdravim sve prisutne u ime direktora Uprave za zaštitu bilja, gospodina Nebojše Milosavljevića, koji je, nažalost, bio sprečen da dođe. Da, dobro ste rekli, pre 2 godine je došlo do značajnih promjena u EU zakonodavstvu u oblasti zdravlja bilja. Doneta je nova uredba u 2016. godini o zaštitnim merama protiv biljnih bolesti. Međutim, njena implementacija u ovom delu je odložena bila do 14. decembra 2019. godine. Znači, počela se primenjuje do 2019. godine, do tog 14. decembra 2019. godine trgovina sa zemljama Europske unije je obavljena na stari način. Mi smo imali od momenta objavljivanja nekoliko, da kažem, relativno kratko vreme da se prilagodimo tome, da reagujemo, i mislim da smo to poprilično dobro i brzo odradili. Tu su predstavnici proizvođača, pa će oni da daju pravu ocenu za to. Šta je ta regulativa, odnosno uredba iz 2016. godine donela? Znači, donela je novu definiciju, pojam visokorizičnog bilja, koje, da kažem, da su privremeno je zabranjen uvoz tog visokorizičnog bilja na tržište Europske unije do momenta dostavljanja određene dokumentacije, odnosno kako su je nazvali dosija, i odobravanja od strane komisije, Europske komisije, uvoza tog bilja na tržište Europske unije. 2 godine nakon ove uredbe, 2018. godine, je donet spisak tog visokorizičnog bilja, spisak vrsta koje se nalaze spadaju među to visokorizično bilje sa aspekta zdravlja bilja. I da kažem da je tu otprilike, što se tiče sadnog materijala, 35 različitih biljnih vrsta, i naravno da je Srbija bila zainteresovana da reaguje što pre može, zato što je zainteresovana za izvoz sadnog materijala na tržište Europske unije, a ono što se nalazilo na tom spisku su pre svega bili jabuka, koja je identifikovana kao najznačajnija naša biljna vrsta, što se tiče proizvodnje sadnog materijala, takođe je bila leska, sve vrste koščevog voća, znači šljiva, kajsija, breskva, trešnja, višnja i badem, i naravno, pored toga, neke ukrasne i šumske vrste. 2018. godine, znači, kada je doneta ova uredba na kome se nalazi spisak visokorizičnog bilja, donet je i propis, odnosno uredba koja govori o proceduri, daje specifičnu proceduru u pogledu sprovođenja procene rizika i pripreme tih tehničkih dosija. EFSA kao Agencija za bezbednost hrane Europske unije je donela protokol, odnosno dokument, tehnički dokument koji je sadržao sve podatke koji moraju da se nađu u tom tehničkom dosijevu, i verujte mi, to je, ja ne znam kako da, koji pridjev i epitet da upotrebim, tako nešto, ogromni su podaci koji se traže da se sakupe. Srbija je, ono što smo mi uradili, konsultovali smo se sa proizvođačima, sa naukom, sa ekspertima, i naravno želeo bih ovom prilikom da iskažem veliku zahvalnost holandskoj ambasadi Kraljevine Holandije na pomoći pri izradi svih ovih stvari i uputstava koje su nam dali i tumačenja koje su dali za sve ovo, pošto u početku je bilo stvarno puno nepoznanica kako sve ovo rastumačiti, kako se snaći u svemu ovome. Znači, u dogovoru sa udruženjem rasadničara došlo se do zaključka da je jabuka kao vrsta najznačajnija za izvoz sadnog materijala jabuke, odnosno sadnica jabuke, i počela je priprema tehničkog dosija za sadni materijal jabuke. To je počelo otprilike u prvoj polovini 2019. godine. I otprilike
par mjeseci, sad je teško reći koliko je sve to trajalo, skupljanje svih tih dokumenata, pripremanje. Otprilike 31. jula 2019. godine je poslat zahtev sa tehničkim dosijeom Europskoj komisiji za sadnice jabuke. Naravno, kao i svaka administracija i administracija Europske unije, trebalo je godinu dana otprilike da sve to iščitaju, provere, da traže dopune. Imali smo 2 dopune za ovaj tehnički dosije i u 13. maja 2020. godine EFSA je u svom žurnalu publikovala naučno mišljenje u pogledu rizika za sadni materijal jabuke, a Europska komisija donela uredbu kojom je odobrila uvoz sadnog materijala jabuke 30. septembra 2020. godine. Znači, od tada je slobodno tržište Europske unije za izvoz sadnog materijala jabuke na teritoriju Europske unije. Otprilike, organizacija i podjela poslova je bila vrlo značajna i potrebno je bilo skupiti za ovaj tehnički dosije sve naučne podatke. Znači, moralo se radi pretraga, skupljanje svih podataka, objavljenih naučnih radova unazad xx godina. Svuda se spominje bilo šta vezano za bilo koju bolest jabuke, moralo se nađe, da se obrazloži, da se rastumači šta se dešavalo. I znači, to nije uključivalo samo ono što su regulisani, da kažem, štetni organizmi, nego i neregulisani štetni organizmi. Znači, svi štetni organizmi koji se pojavljuju na jabuci. Znači, sastojali se od tehničkih podataka, to su svi propisi koji regulišu oblast, organizacija Nacionalne službe za zaštitu bilja, sistem kontrole, sertifikacije, svi sprovedeni monitorinzi i nadzori koji su obavljani u prethodnih, da kažem, 10 godina. I naravno, ti dosijeji su sadržali podatke proizvođača, znači podatke o svim njihovim mjestima proizvodnje, o prostornoj izolaciji, o merama koje se sprovode, o tretmanima koji se sprovode, o materijama kojima se tretira sadni materijal jabuke, o izvozu, transportu, ambalaži i supstratu. Znači, to je otprilike red veličina, to su ogromni podaci i zahvaljujući, ja sad ispred Uprave za zaštitu bilja, pre svega, stvarno bih hteo da se zahvalim ekspertu koji je angažovalo Udruženje proizvođača, gospođi Ivani Dulić, na trudu i na angažovanju koji je imala. Mislim da bez nje ovo svakako ne bi išlo ovako brzo, a samo ona zna koliko živaca je trebalo za sve ovo. Takođe, nauka, odnosno fakulteti su konsultovani, znači oni su bili uključeni u prikupljanje podataka, sve discipline, znači na fakultetima, i naravno ministarstvo sa nadležnim službama je bilo uključeno u sve ovo. Gospođa Dulić je već spomenula, ja još jednom moram samo da istaknem kakav je to napor bio. Mi smo 3. zemlja u svetu koja je priložila, što se tiče sadnog materijala jabuke, dosije Europskoj komisiji, i mislim da je to, složite se, ogroman uspeh bio. I još jednom stvarno bih htio da se zahvalim svima koji su učestvovali u ovome, od proizvođača preko gospođe Ivane Dulić do holandske ambasade, na izuzetnom trudu koji zahteva ovaj proces. Gde se trenutno nalazimo? Znači, mi smo podneli zahtev za sadni materijal leske, nakon dobijanja odobrenja za jabuku, sadni materijal jabuke. Tehnički dosije za lesku, sadni materijal leske je pripremljen i poslat je u maju 2020. godine komisiji. U međuvremenu smo dobili još 4 zahteva za dopunu dokumentacije, dopunu, razjašnjenje nekih odgovora njihovih, pitanja koje su imali zapravo, i očekujemo, nezvanično se saznali, znači da bi trebalo uskoro da EFSA objavi, odnosno da objavi naučno mišljenje u EFSA žurnalu. Mi se nadamo pozitivnom odgovoru i da će uskoro Evropska komisija doneti istu takvu uredbu i za sadni materijal leske. Ono što se trenutno dešava je takođe izrada, odnosno prikupljanje svih neophodnih podataka za dosije za prunuse, za ovih 6 vrsta koje vidite ovde, znači to su šljiva, breskva, trešnja, višnja, badem i kajsija. I trenutno je, znači, otprilike se radi preko 530 naučnih radova koji su do sada prikupljeni, procenjeni, skenirani i obrađeni za ove navedene voćne vrste. Još jednom bih želeo da istaknem samo da ovaj posao
i za sadni materijal jabuke, kao i za lesku i za grožđevo voće, bi bio nemoguć da ga radi samo država ili bilo ko pojedinačno. Znači, stvarno ovo je rezultat rada, udruženog rada udruženja proizvođača, odnosno samih proizvođača, sa njihovim ekspertom, tih struktura ministarstva i nauke i naravno uz svesrdnu pomoć ambasade Kraljevine Holandije. Hvala. Thank you very much for this explanation, and I might say it's really impressive to see how quickly you were able to solve this issue, because I don't think there's anything more complicated than EU legislation. It also shows that this integrated way of working together with the producers and the academia works. I wish you good luck with all the other species that you still have to push through. And I feel that we've come to a point where we've talked a lot about the producers, but maybe it would be good to hear from them now also. How it's like for them, what are the challenges? And we're joined here today with two companies with links to the Netherlands. Flunera is Dutch-owned, and Jasbine has been working with a Dutch company for over 20 years. And if I might first, to Mr. Mirkovic from Flunera, you're in the business of planting material. You've already exported more than 1 million trees to Europe. Can you explain to us why Flunera chose Serbia? And maybe you can also react to some of the points raised by the two other panelists. Thank you. Da, hvala vam na pozivu i na mogućnosti da ispričamo našu priču, bar u kratkim crtama. Flunera je zapravo ćerka firma holandske firme Flueren, koja postoji, mislim, sljedeće godine 100 godina pune. 2014. godine smo počeli pregovore o dolasku holandskog partnera u Srbiju i prva ideja je bila da u Srbiji postoji jeftina radna snaga. Čak, moram da priznam, u tom momentu je to čak i bio neki naš adut. Da, u Srbiji radna snaga jeste jeftina u poređenju sa Evropskom unijom, ali izgleda da ovde ima problema sa količinom radne snage. Nemamo radnu snagu. Tako da je zapravo se ispostavilo da holandski partner je došao ovde iz potpuno nekih drugih razloga, a to je zapravo zemljište koga ovde ima. Specifična je ta proizvodnja jer ne može se koristiti jedno te isto zemljište iz godine u godinu, nego stalno mora da se menja. Ovde postoji dosta zemljišta koje može da se koristi u decenijama koje su pred nama. Sa druge strane, postoji stručna radna snaga koja je uspela da prilagodi holandsko znanje srpskim uslovima. Znači, nismo prepisivali tehnologiju holandsku, koja je zapravo kreirana za holandske mikrouslove. Mi smo ovde uspeli da to prilagodimo srpskim vremenskim uslovima, uslovima zemljišta, zdravstvenim i tako dalje, i to se pokazalo kao dobitna kombinacija zaista, ali bez te holandske tehnologije koja je inicijalno došla ovde, to ne bi bilo moguće. Tako da najveća vrednost koju su Holanđani doneli u Srbiju je njihova tehnologija i obzirom da je ovo porodična firma, oni su zapravo nešto što su sami razvijali prethodnih 100 godina doneli u Srbiju i oni su jako ponosni na to. I sve je delovalo sjajno do 2018. godine kad smo prvi put čuli za, mi ga zovemo taj embargo ili već kako god, kad smo pročitali to, bilo je, pa dobro, jer su oni ozbiljni, jel ovo sad stvarno će da bude ovako ili je to samo neka direktiva. Naravno, stvarno je bilo tako i mi smo shvatili u jednom momentu da mi zapravo ne možemo da izvozimo na najveće tržište na koje smo do tada izvozili. Sa druge strane, dešavao se rat u Indiji, na Kašmiru i tako dalje, koja je druga izvozna destinacija za nas i bilo je da li može još nešto da nas trefi. Rekli smo ne može, to je sve, ali znamo svi šta nas istrefilo kasnije, godinu dana i još traje. Tako da, zabavno je to bilo u zadnjih nekoliko godina, ali moram priznati da postoji velika radost i zadovoljstvo zbog rezultata koje smo napravili kako u Srbiji, tako i u Holandiji,
a posebno se to odnosi na ovu evropsku regulativu. Zaista smo negde iz straha jako snažno reagovali i mislim da najbolje je to objasnio gospodin Flueren pismom koji je nakon skidanja te zabrane poslao svim učesnicima i otprilike to bilo dragi svi učesnici u ovom procesu, zahvaljujemo vam zaista na izuzetnom trudu, pa je on naveo i odnosno ambasadu Kraljevine Holandije na jednom onako ozbiljnom leadershipu koje je pokazala u tom procesu, ministarstvu i upravama koje su zaista prionule na rad i drago Ivani na svim emocijama i znanju koje je ugradila u taj prvi dosije. I bez svega toga zajedno, tako kako je funkcionisalo, mislim da bismo još bili izgubljeni negde u hodnicima Evropske komisije i da bi taj naš dosije zaista i dalje lutao tamo negde i dopunjavali smo ga u nedogled. Moj lični stav je da ja ovo doživljavam kao ekipa neka u Srbiji je promenila svet za jednu trunku, za jednu tačku. To je moj lični doživljaj ovoga. Promenili smo nešto što je Evropska unija rekla više ne može, nekako smo uspeli da može i ja sam zaista duboko ponosan na ovo što je urađeno. I hvala vam na mogućnosti da to podelim sa vama. Thank you very much, and thank you to all of you for such kind words about my government and the embassy. I feel you can all take over my job because I think you're doing a better job than I am at promoting the Netherlands. Mr. Lukic, you've been working with Verbeek for over 20 years. Was 2017 a very difficult year for you as well? And can you maybe also shed a bit of light of what it's like to work with a Dutch company? And you can be brutally honest, because so are the Dutch. Hvala svima. Drago mi je da smo pozvani na ovaj seminar ovde. Pre svega da se predstavim, mi smo firma iz okoline Kruševca. Mogu slobodno reći da je firma, nalazi se u srcu kalemarstva, gde se kalemarstvo prenosi iz generacije u generaciju već 100 godina. Tako je i naša firma osnovana na porodičnom zanatu okalemljavanja. Što se tiče saradnje sa Verbeekom, da saradnja traje već 20 godina. Verbeek je prepoznao potencijal naše zemlje, našeg kalemarstva i tako da je rešio da 2017. godine osnuje firmu u Srbiji na naše obostrano zadovoljstvo. Bile su teške godine, da. Naravno, hvala Ivani i hvala svima koji su bili uključeni da nam omoguće da sarađujemo i dalje sa holandskom kompanijom Verbeek. Tako da mi imamo i našu proizvodnju, sarađujemo sa kompanijom Seve Plant. To je jedno, naravno, divno iskustvo. Ja nisam dugo u firmi, tako da ne znam stvarno šta da vam kažem više. Trudit ćemo se i naravno napredujemo sa Verbeekom i Seve Plantom, naravno. Od kako je Verbeek otvorio firmu u našoj zemlji, naravno, saradnja je učvrstnula, postali smo deo porodice, kao što je i Verbeek porodična firma.
Tako da hvala svima na mogućnosti da kažem, da izrazim naše zadovoljstvo saradnje sa holandskom firmom, sa Holandijom uopšte. To bi bilo to od mene, ja sam bio kratak i jasan, nadam se. Koji udeo je za to holandsko tržište iz vaše proizvodnje, a koji udeo ide na druga tržišta? I asked which percentage goes to Holland and which to other markets? Pa da, veliki deo naravno odlazi za Holandiju, postoje druga tržišta sa istočnim zemljama kao što su Rusija, Ukrajina. Koji procenat? 20, 80? Za Holandiju, jel? Pa dobro, ide 80% za Holandiju, naravno, da. Those are percentages that we like to hear. I'm looking at the time, and I know that the organizers are going to want us to wrap up. And it's such a shame that there's no live public today, because I feel that there's so much to talk about and a lot of questions that would have been very useful for you to answer. My main takeaway from today is that, well, the Serbian fruit sector is a very proud and skillful sector, and that this golden triangle that we have in the Netherlands also works really well in Serbia. The cooperation between producers, academia, and government. We've also heard today that Serbia has changed the world a little bit on a specific field, so čestitam for that. And just coming back to our bilateral agricultural cooperation, it's a very important part of our overall bilateral economic relationship. I'm not sure if you're aware that bilateral trade between our two countries right now is nearly 1 billion euros a year, and I really hope that after today, and people who will watch this, we can make sure that with increased partnership, the fruit sector will be able to help tilt it over the 1 billion euros. So I really hope that today was useful and inspiring, and for those watching and interested in learning more, finding Dutch partners or finding Serbian partners if you're a Dutch company, or about the availability of subsidy instruments, please don't hesitate to contact the embassy. That's what we're here for. Thank you.